हेलो फ्रेंड नमस्कार देखंतु आज आम किसी भारत जातीय नेशनल पार्क जो रही से विषय में आलोचना करवा राइट। तो प्रथम प्रश्न आपन रही व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत में सबुठ अधिका नेशनल पार्क थिबा राज्य कोडा बोली कह जायछि। तो सठिक आंसर रही ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश होछि सठिक आंसर जोटी कि आपण माने देखि परछंती 11टा नेशनल पार्क रही राइट। से 11टा नेशनल पार्क कौन कौन जदि कह जिवो मन रखिबे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनु नेशनल पार्क, माध्यव नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क आउ बन विहार नेशनल पार्क। यही 11टा नेशनल पार्क रही मध्य प्रदेश रे एवं भारतर सर्वाधिक नेशनल पार्क थिबा राज्य होची मध्य प्रदेश जोटा कि ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक आंसर राइट। नेक्स्ट देखंतु किछि इंपोर्टेंट डाटा आपण मानक पई नेशनल पार्क हमरो भारत रे टोटल जदि कहिबा 2026 मसिया सुधा आपनकर 106टा नेशनल पार्क रहिछि केतेटी 106 टी नेशनल पार्क रहिछि एवं एटा आपण लीगल स्टेटस मिले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अनुसार एटा रहिछि ठीक अछि। एवं टोटल जदि हमें एरिया कवरेज कथा कहिबा नेशनल पार्क रो सेटा होछि इंडिया रो जियोग्राफिकल एरिया रो 1.35% मात्र एरिया कवर करूछि राइट। एवं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करे नेशनल पार्क को जो हमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रही 1972 रो सेक्शन 35 अनुसार एवं नेशनल पार्क रे कोनोसी ह्यूमन एक्टिविटी जेमति कि देखिबा ग्राजिंग कल्टीवेशन प्राइवेट ओनरशिप ए सब पई परमिशन न थाए। तापरे नेक्स्ट देखंतु भारतर सर्वप्रथम नेशनल पार्क कोटा जदि कहिबा ताले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होची भारतर सर्वप्रथम नेशनल पार्क जोटा कि रही उत्तराखंड रही 1936 मसिया एटा को एस्टाब्लिश करा जायतिला। पूर्वरो यार ना रहितला हेली नेशनल पार्क पूर्वरो ना रहितला एवं परवर्ती समय ताको रिनेम मध्य करा जायछि जेमति कि रही रामगंगा नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राइट। तो मन रखिबे भारतर सर्वप्रथम नेशनल पार्क होची जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखंतु सबुठु जदि बड़ नेशनल पार्क कहिबा इंडिया रो ताले सेटा होची हेमिस जातीय उद्यान जो रही लद्दाख रे सेटा होची भारतर सबुठु बड़ नेशनल पार्क जोटा एरिया रही 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रही बुझीगला। तापर देखंतु सेठी कोन पई फेमस सेटा आपण मन रखिबे हेमिस नेशनल पार्क रे स्नो लियोपार्ड तिब्बतियन वुल्फ आउ ब्लू शीप देखिया पई मिली थाए ठीक अच्छे। तापर देखो आमर जदि देखा लिस्ट को मन रखा चेष्टा करेंगे देखो भारतर सबुठ अधिका नेशनल पार्क मध्य प्रदेश रही 11टा नेशनल पार्क, अंडमान निकोबर आइलैंड रे 9टा नेशनल पार्क रही, आसाम रे रही 7टा नेशनल पार्क, केरला रे रही 6टा, महाराष्ट्र रे 6टा, उत्तराखंड रे 6टा आउ वेस्ट बेंगल रही 6टा नेशनल पार्क राइट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट देखो डाटा जोटा कि आपनकर प्रीवियसली जो एग्जाम सब होईची से समय से सब रे ए क्वेश्चन सब आपनकर आसी थाए मैक्सिमम एग्जाम रे जेमति कि कहबा फर्स्ट नेशनल पार्क होची हमरो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत रे सबुठ लार्जेस्ट नेशनल पार्क होची हेमिस नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट कोडा ना स्मॉलेस्ट होची साउथ भूटान आइलैंड जो रही अंडमान निकोबर रे सेटा होची हमरो सबुठ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। सेमति भारत रो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कोडा ना कैबुल नाम जो नेशनल पार्क जो रही मणिपुर रे सेटा होची फ्लोटिंग नेशनल पार्क राइट। तापर देखंतु लायन पई फेमस हमर रही गिर जातीय उद्यान गुजरात जो रही सेटा लायन पई फेमस। सेमति आसे वन हॉर्न राइनोसेरस पई फेमस हला काजीरंगा नेशनल पार्क जोटा कि आसाम रे रही। क्रोकोडाइल पई फेमस कोटा भितरकनिका नेशनल पार्क जोटा कि रही ओडिसा रे हमरो। देन आसप नीलगिरी थर जो रही इनाकुल सॉरी इराभिकुलम नेशनल पार्क सेटा रही नीलगिरी थर पई राइट जोटा कि। नेक्स्ट देखंतु सांघाई डियर जो है कैबुल नाम जो नेशनल पार्क देखा मिलती। स्नो लियोपार्ड है हेमिस जातीय उद्यान रे। ग्रेट इंडियन बास्टार्ड जोटा रही सेटा होची हमर डेजर्ट नेशनल पार्क जो रही राजस्थान रे सेठी देखा मिलती। देन आसीबो माइग्रेटरी बर्ड है कियोलाडियो नेशनल पार्क जोटा रही राजस्थान रे। और रॉयल बेंगल टाइगर होची सुंदरबन नेशनल पार्क एवं सुंदरबन रे ही हमर लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट मध्ये रही। देन देखिबा हमर किछि फेमस यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व रही जेमति कि नेशनल पार्क पर यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व हमर 7टा रही ठीक अछि। ए 7टा को मन रखिबे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, नकरेक मन रखिबे, ग्रेट निकोबर, पंचमारी आउ कांचनजंगा ए 7टा मन रखिबे जोटा कि हमर यूनेस्को अंडर रे आसुछि। नेक्स्ट देखिबा हमर किछि इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जोथरे कि किछि फेमस पर्सनालिटी कर ना अनुसार से नेशनल पार्क रो नामकरण करा जायछि जेमति कि देखिबा राजीव गांधी नेशनल पार्क रही आंध्र प्रदेश रे, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क रही अंडमान रे राइट, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क रही तमिलनाडु रे, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क रही तेलंगाना रे राइट, संजय गांधी नेशनल पार्क रही महाराष्ट्र रे।
एही सब नेशनल पार्क जोथिरे कि किछि हमर फेमस पर्सनालिटीଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ନେଶନାଲ ପାର୍କ ଫେମସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଡ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ରହିଛି ସେ ସବୁ ନେଶନାଲ ପାର୍କ ଯେମିତି କି କିଓଲାଡିଓ ନେଶନାଲ ପାର୍କରେ ଆମର ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଫେମସ୍। ସୁଲତାନପୁରରେ ଗୋଟେ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ବାର୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍। ଡେଜର୍ଟ ନେଶନାଲ ପାର୍କରେ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଷ୍ଟାର୍ଡ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳନ୍ତି। ନାମେରୀ ନେଶନାଲ ପାର୍କରେ ହର୍ନବିଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ କିଛି ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ଆମର ଏଇ 7ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ଯୋଉଥିକି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେମିତିକି ବିହାରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଆରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମଣିପୁରରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ସିକିମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରାଇଟ୍। ତ ମନେ ରଖିବାର ନିମୋନିକ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ହେଉଛି ବିଗ୍ ଗୁଡ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମେକ୍ ନେଚର ସେଫ୍ ୟୁଜୁଆଲି। ବିଗ୍ ରୁ ଆସିଲା ବିହାର, ଗୁଡ୍ ରୁ ଆସିଲା ଗୋଆ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମେକ୍ ରୁ ଆସିଲା ମଣିପୁର, नेचर रू आसला नागालैंड, सेफ रू आसला सिक्किम और यूजुअली रू आसला उत्तर प्रदेश राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपन रही देखो कैंपबेल बे नेशनल पार्क रही कौटी अच्छी बोली कहुई तो मन रखिए कैंपबेल बे नेशनल पार्क रही कौटी अंडमान निकोबर आइलैंड रही जोटा कि ऑप्शन नंबर बी रहा सठिक आंसर। और अंडमान निकोबर आम जानी टोटाल 9टा नेशनल पार्क रही से 9टा नेशनल पार्क कौन कौन देखो कैंपबेल बे नेशनल पार्क रही अंडमान निकोबर, देन आसला आपंकर गलाथिया नेशनल पार्क रही, महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क रही, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क रही, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रही, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क रही, रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क, सैडल पिक नेशनल पार्क आउ साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क रही अंडमान निकोबर आइलैंड रे टोटल 9टा नेशनल पार्क रही अंडमान निकोबर राइट। नेक्स्ट रही देखो पापीकोंडा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन तो पापीकोंडा नेशनल पार्क को स्टेट रे रही बोली कहुई सठिक आंसर रहा पापीकोंडाटा रही आंध्र प्रदेश रे रही और आंध्र प्रदेश रे टोटाल आमर देखा जदि 3टा नेशनल पार्क रोचे केतेटा 3टा नेशनल पार्क रोचे जोटा कि पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क आउ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये 3टा नेशनल पार्क मन रखिए आंध्र प्रदेश रे रही। परवर्ती रही क्वेश्चन देखो नामदापा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ताले नामदापा नेशनल पार्क कौटी रही ना मन रखिए यहाँ आम रही अरुणाचल प्रदेश रही नामदापा नेशनल पार्क और अरुणाचल प्रदेश में 2टा नेशनल पार्क रही कौन कौन से 2टा रही गोटे है माउलिंग नेशनल पार्क आउ गोटे हूँ नामदापा नेशनल पार्क राइट मन माउलिंग नेशनल पार्क आउ नामदापा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखो काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ताले जो काजीरंगा नेशनल पार्क रही कौन फेमस ना मन रखिए से वन हॉर्न राइनोसेरस देखा मिले से ऑप्शन नंबर बी रोचे सठिक आंसर। और काजीरंगा नेशनल पार्क रोचे आसाम रे रही कौटी रही आसाम रे रही और मन रखिए आसाम रे आमर टोटाल है 7टा नेशनल पार्क रही से 7टा कौन कौन ना देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रु सिखावा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमना नेशनल पार्क यही 7टा नेशनल पार्क रोचे आसाम रे। परवर्ती क्वेश्चन रही वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ताले वाल्मीकि नेशनल पार्क कौटी रही मन रखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में रही और बिहार गोटे मात्र नेशनल पार्क से वाल्मीकि जातीय उद्यान। परवर्ती क्वेश्चन रही इंद्रावती नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन ताले इंद्रावती नेशनल पार्कटा कौटी अच्छी मन रखिए इंद्रावती नेशनल पार्कटा रही आम छत्तीसगढ़ रे राइट। आउ छत्तीसगढ़ है टोटाल 3टा नेशनल पार्क रही केतेटा 3टी नेशनल पार्क रही से 3टा कौन कौन देखो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क आउ गोटे कांगरा भैली नेशनल पार्क राइट मन गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगरा भैली नेशनल पार्क राइट। परवर्ती क्वेश्चन देखो रही मोलेम नेशनल पार्क बिलोंग्स टू ताले मोलेमटा को स्टे रही मन रखिए मोलेमटा आपन रही गोवा रे राइट सठिक आंसर रही गोवा और गोवा रे गोटे मात्र नेशनल पार्क रही मोलेम जातीय उद्यान राइट। परवर्ती क्वेश्चन रही गिर जातीय उद्यान आपंकर गोटे नेचुरल हैबिटेट को एनिमल तो मन रखिए गिर जातीय उद्यानटा हूँ एशियाटिक लायन आमर रही गुजरात रही ना ऑप्शन नंबर बी रही सठिक आंसर है एशियाटिक लायन से गुजरात रही और गुजरात रे टोटाल है 4टा नेशनल पार्क रही कौन कौन ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क आउ भांसदा नेशनल पार्क ये 4टा नेशनल पार्क रही गुजरात रे राइट। परवर्ती क्वेश्चन रही सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ताले सुल्तानपुर नेशनल पार्कटा कौटी रही मन रखिए यहाँ रही हरियाणा रे रही कौटी हरियाणा रे रही सुल्तानपुर नेशनल पार्क ता व्यतीत आउ गोटे नेशनल पार्क माने टोटाल हरियाणा रे 2टा नेशनल पार्क रोचे जमती कि कालेश्वर नेशनल पार्क आउ सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये 2टा नेशनल पार्क रोचे हरियाणा रे। नेक्स्ट रही देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये जो नेशनल पार्क दिखाई एमानक मध्यरु को नेशनल पार्कटा गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य राइट। तो सठिक आंसर रही आपंकर जो रही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो रही सेटा हूँ गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य
ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ ହିମାଲୟାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଇନ୍ଦ୍ରାକିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଖିରୋଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପିନ୍ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସିମ୍ବାବରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେତାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍, ତାହେଲେ ବେତାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ବେତାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ରହିଛି ଆମର, ତ ବେତାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଯୋଉଟାକି ବେତାଲ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍, ତାହେଲେ ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ରହିଛି? କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା ଆନ୍ସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ବନେରଘାଟ୍ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କୁଦେରମୁଖ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ତାହେଲେ ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଫେମସ୍? ଏଇଟା ଆମର ଫେମସ୍ ହେଲା ନୀଲଗିରି ଥର୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍। କୋଉଥିପାଇଁ? ନୀଲଗିରି ଥର୍, ଯୋଉ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରହିଛି ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନୀଲଗିରି ଥର୍ ପାଇଁ ହେଲା ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ଫେମସ୍ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେରଲାରେ ରହିଛି। ଆଉ କେରଲାରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିବେ ଆନାମୁଡି ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମଥିକେତନ ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପାମ୍ପାଡୁମ୍ ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପେରିୟାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପେରିୟାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏଗୁଡ଼ା କେରଲାରେ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେରଲାର ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୋଉଠି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁନୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ୍, ଯୋଉଠିକି ଆମର ଚିତା ଯୋଉ ନାମିବିଆରୁ ଆଣିକି ଯୋଉ ଚିତାକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଟା ହେଲା କୁନୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଁ, ଯୋଉଟାକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ଆମର ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଯେମିତି 11ଟା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ? ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଡାଇନୋସର ଫସିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଫସିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କୁନୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମାଧବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସଞ୍ଜୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସାତପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ବନ ବିହାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 11ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ହବ ଚାନ୍ଦୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୁଗାମାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ନାୱେଗାଓଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପେଞ୍ଚ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଡୋବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କୈବୁଲ ଲାମଜାଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ୟୁନିକ୍ ବିକଜ, ତ ଆପଣଙ୍କର କୈବୁଲ ଲାମଜାଓଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆମର ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫେମସ୍। ୱାର୍ଲଡ ଓନ୍ଲି ଫ୍ଲୋଟିଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି କୈବୁଲ ଲାମଜାଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏବଂ ଏଇଟା ମଣିପୁରରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନକରେକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍, ତାହେଲେ ନକରେକ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ନକରେଲଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଘାଳୟରେ ରହିଛି ନକରେକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଟୋଟାଲ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଛି ବାଲପାକରମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନକରେକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ମେଘାଳୟର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଙ୍ଗପୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ପାଙ୍ଗପୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଆମର ରହିଛି ମିଜୋରାମରେ ରହିଛି ପାଙ୍ଗପୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମର ଟୋଟାଲ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁରଲେନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାଙ୍ଗପୁଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଇଟ୍। ମନେ ରହିବ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ମିଜୋରାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଇଟାଙ୍ଗି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍, ଇଟାଙ୍ଗିଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ରହିଛି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାଙ୍ଗିଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଇଟାଙ୍ଗି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଟ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା, ରାଇଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଟୋଟାଲ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ, ତାହେଲେ ଥର୍ ଡେଜର୍ଟରେ କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ହବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର? ନା ଥର୍ ଡେଜର୍ଟରେ ଆମର ରହିଛି ଡେଜର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ଥର୍ ଡେଜର୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଲା 5ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଡେଜର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମୁକୁନ୍ଦର ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାନ୍ଥମ୍ବୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସରିସ୍କା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ,
କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି କୋଉଠି? ସିକିମରେ ରହିଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ସିକିମର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସିଚୁଏଟେଡ୍। ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ଗୁଣ୍ଡିଟା ଆମର ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁ ରହିଛି ଗୁଣ୍ଡି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗୁଣ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୁଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମାନର ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମଧୁମାଲାଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମକୁର୍ତ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାସୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ତାହେଲେ କାସୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କୋଉଠି ରହିଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଛି କାସୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଟୋଟାଲ 3ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାସୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଆସିଲା ମହାବୀର ହରିନା ବନସ୍ଥାଳୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁରୁଗାବାନି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ଏଇ 3ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ତାହେଲେ କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କୋଉଠି ରହିଛି? ମନେ ରଖିବେ ତ୍ରିପୁରାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଇଟ୍। ମନେ ରହିବ ବିସନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଧୁଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍। ତାହେଲେ ଦୁଧୁଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅପସନ୍ ବି ରହିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ କାର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍। ତାହେଲେ ଜିମ୍ କାର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। କାର୍ବେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋବିନ୍ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ନନ୍ଦାଦେବୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଜାଜୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। এই 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କୋଉଠି ରହିଛି? ଏଇଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସି ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍। ସୁନ୍ଦରବନଟା କୋଉଠି ରହିଛି? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବକ୍ସା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋରୁମାରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଜଲଦାପରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ନେଉରିଆ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ସିଙ୍ଗାଲିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଏଇ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ନା ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଲ୍ମିକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଧୁଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଉ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବେତୱାଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରହିଛି। ତାହେଲେ 3ଟା ଯାକରେ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟିଏ ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଜରାଟରେ ରହିଛି, ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, କାହ୍ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ। ଆଉ ମେରାଇନ୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୁଜରାଟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ବି ରହିଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେମିତିକି ବ୍ଲାକ୍ ବଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମେରାଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ବାଂସଦା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। 4ଟା ରହିଛି ଗୁଜରାଟର। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍? ତାହେଲେ କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ପକ୍ଷୀ ବିହାର ବୋଲି କୁହାଯିବ ମଧ୍ୟ ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ତା ସହିତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯୋଉଟାକି କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 5ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହୁଛି। ଡେଜର୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କିଓଲାଡିଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମୁକୁନ୍ଦରା ହିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାନଥମ୍ବୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସରିସ୍କା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ କେରଲା? ତାହେଲେ କେରଲାରେ ଏ ଭିତରୁ କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ରହିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ରହିଛି ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ରାଜାଜୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଗୋଟେ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ତ ଯଦି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କଟା ହେଉଛି କେରଲାର। ଆଉ କେରଲାରେ ଟୋଟାଲ 6ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ରହିଛି, ଯେମିତିକି କହିବା ଆନାମୁଡି ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଇରାଭିକୁଲମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ମାଥିକେତନ୍ ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ପାମ୍ବାଦୁମ୍ ସୋଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ପେରିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଗୋଟେ ରହିଛି କେରଲାରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଜ୍ 11 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ? ଯଦି 11ଟା ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର କହିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ରହିଛି 11ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଫର୍ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନର ହେବିଟେଟ୍ ପାଇଁ କୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଫେମସ୍? ସେଟା ହେଲା ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଗୁଜରାଟରେ। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା,
राइट ऑप्शन ए रहिबो सठिक आंसर। नेक्स्ट रहिछि व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर एंड लोकेटेड इन राजस्थान रे अछि और टाइगर ପାଇଁ फेमस सेटा हला रांथम्बोर नेशनल पार्क ऑप्शन सी रहिबो सठिक आंसर। नेक्स्ट रहिछि को पेयरटा ए भितर मैच होछि कहबे नामदफा नेशनल पार्क आसाम रे, बेतला नेशनल पार्क बिहार रे, कुनु नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और गुंडी नेशनल पार्क कर्नाटक रे। तो देखंतु ऑप्शन भितर मैच हमर केवल कहउछि कुनु नेशनल पार्क ता मध्य प्रदेश रहिछि ऑप्शन सी रहिबो सठिक आंसर ठीक अछि। नामदफा जानछन्ते अरुणाचल प्रदेश रहिछि, बेतालटा झारखंड रे रहिछि और गुंडीटा रहिछि तमिलनाडु चेन्नई रे रहिछि राइट। नेक्स्ट रहिछि देखंतु व्हिच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चेन्नई सेटा हला गुंडी नेशनल पार्क रहिछि चेन्नई रे ऑप्शन ए रहिबो सठिक आंसर। नेक्स्ट रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ए भितर कोटा मध्य प्रदेश रे नाही बोली कहैछि। तो देखंतु कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश रहिछि, सातपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश रहिछि, बांधवगढ़ नेशनल पार्क रहिछि मध्य प्रदेश रे, केवल बांदीपुर नेशनल पार्क रहिछि कर्नाटक रे ऑप्शन डी रहिबो सठिक आंसर राइट। जेमति देखिबा हमर मध्य प्रदेश रे 11 टा जो रहिछि बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कुनु नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सातपुरा नेशनल पार्क आउ बन विहार नेशनल पार्क ए 11 टा रहिछि मध्य प्रदेश रो। परवर्ती रहिछि देखंतु व्हिच नेशनल पार्क लोकेटेड इन नागालैंड ए भितर कोटा अछि। तो मन रखिबे इटांकी नेशनल पार्क रहउछि नागालैंड रे रहिछि ऑप्शन नंबर बी रहइबो सठिक आंसर। नेक्स्ट रहिछि देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन आंध्र प्रदेश रे भितर कोटा अछि। तो मन रखिबे पापीकोंडा नेशनल पार्क रहउछि आंध्र प्रदेश रे ऑप्शन नंबर ए रहइबो सठिक आंसर राइट। नेक्स्ट रहिछि देखंतु व्हिच नेशनल पार्क इज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इंडिया रे हला जिम कार्बेट नेशनल पार्क होछि सबटु ओल्डेस्ट और सबटु फर्स्ट नेशनल पार्क मध्ये कहाजिवो। तापर देखंतु रहिछि कंसीडर करबा स्टेटमेंट टाको कंसीडर करबा कहा जायछि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया भारत रे सर्वाधिक नेशनल पार्क हला मध्य प्रदेश राज्य रो रहिछि। तेनु ऑप्शन नंबर जो हमर सॉरी स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि। अंडमान एंड निकोबर आइलैंड हैव मोर नेशनल पार्क देन आसाम। आसाम अपेक्षा आसाम रे टोटल हमर 7 टा रहिछि बट अंडमान निकोबर रे 9 टा नेशनल पार्क रहिछि। तेनु एटा मध्ये ठीक अछि बुझिगला। आ बिहार हैज ओनली 1 नेशनल पार्क बोली कहै अछि। बिहार रे केवल गोटिए मात्र नेशनल पार्क रहिछि सेटा मध्ये ठीक अछि जोटा कि वाल्मीकि नेशनल पार्क रहिछि बिहार रे राइट। तेनु हमर सब उडा ठीक अछि स्टेटमेंट 1 2 आउ 3 तीनटा जाको करेक्ट अछि। तेनु 1 2 3 हला ऑप्शन डी रहइबो करेक्ट आंसर राइट। तो ए रहितला हमरो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हमें सब जो 106 टा जाको नेशनल पार्क डिस्कशन हेछि राइट। थैंक यू।